Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Saya Nur Yusof, kita berlintas langsung terus dari Jabatan Penerbangan Awam Malaysia di Subang ini. Dan ketika ini Menteri Pertahanan, Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Hishamuddin Hussein sudah bersiap sedia untuk memberikan satu sidang media khas. Jadi kita terus bersama dengan Datuk Seri sekarang. Okey, saya berkesempatan hari ini untuk berjumpa dengan pegawai-pegawai kita di Air Traffic Control Center dan juga untuk melihat kepada Rescue Coordination Center kita di sini. Dan saya hadir hari ini untuk menyuntik semangat untuk memastikan bahawa moral pegawai-pegawai kita ni tinggi. Dan saya agak kagum melihat walaupun mereka dah bertungkus lumus beberapa hari, melihat kepada keadaan dan usaha kita untuk mencari dan menyelamat, mereka masih lagi bersemangat yang begitu tinggi sekali. Tahniah, dan saya ucapkan mereka bersama-sama dapat merapatkan barisan dan melihat usaha ini sebagai satu usaha bersama, dan juga untuk mereka mengkoordinasikan gerakan kita ni supaya tidak ada apa-apa yang terpinggir, tertinggal atau terlepas pandang. Pagi tadi saya dengan Tan Sri Zulkifli, Panglima Angkatan Tentera, Panglima Tentera Laut Tan Sri Aziz, dan juga Panglima Operasi Datuk Sri Akbar Haji Samad sempat ke kawasan di Selat Melaka, melihat sendiri usaha dan operasi kita, dan kita berkesempatan untuk melihat sendiri dua vessel kita, KD Mahameru dan KD Perantau, di mana saya boleh mengesahkan di sini bahawa gerakan operasi bersama-sama dengan aset negara-negara jiran merupakan satu operasi yang cukup besar. Tetapi kawasan yang kita nak cari pesawat berkenaan merupakan satu kawasan yang begitu luas, dan ini menginsafkan saya daripada udara tadi betapa sukarnya kita dalam perkara ini. Tetapi kita tak putus asa, dan saya gembira kerana lebih ramai lagi yang tampil ke hadapan untuk menambah aset dan membantu kita dalam operasi ini. Yang terbaru ialah daripada Brunei. Saya nak mengesahkan di sini bahawa 42 vessel dan 35 pesawat telah pun digunakan untuk dua-dua lokasi di sebelah the East Coast and also the West Coast. Dan di kawasan Selat Melaka, jumlah pesawat merupakan 14 dan kapal 16. Dan ini akan diteruskan dan perlu diperhebatkan lagi, dan insya-Allah saya harap bahawa dengan kerjasama semua pihak tidak ada sesuatu yang kita terlepas pandang. I am pleased to report today that I'm here with the Air Traffic Control and also the Coordination Rescue team to give moral support to our officers who I know who have been working 24/7. But before my visit here, together with our CDF, Tan Sri Zul, and the Chief of the Navy, and the Operational Chief, Datuk Sri Akbar, were in a position to visit and to have sight of operations in on the west side, which is the Malacca Straits. Together with me were teams from the media. And it was very clear that even though the operations of search and rescue is massive, because I can confirm that even just in the Malacca Straits, there are 16 ships and 14 aircraft being deployed. On the east side, there are 26 ships and 21 aircraft combined in this operation. We are talking about 42 ships and 35 aircraft. It's probably one of the largest search and rescue operations. But what was sombering for me is that the large and massive area that we need to cover, and we had sight of two of our own ships
which is the KD Mahameru and also KD Perantau, and they were just mere specks on the surface of the sea. So yes, we will continue with our search and rescue. I've been told that the areas that have been covered are even extended even further. We will not look back. Yeah. What was interesting, Tan Sri reminded me just now, is that these are commercial lines, and apart from liners that are going through the Straits of Malacca, we saw a lot of fishing vessels. And what Dato' Ismail Sabri mentioned earlier, that I've worked and I've requested that he actually use the fishing vessels and groupings to be our eyes and ears. I think it was quite was a right decision to make, because I saw so many fishing vessels, and that's where even across ministries in this matter of this magnitude, we have to not leave any stones unturned. Kita kena lihat kepada semua aspek kerjasama merentasi kementerian dan semua usaha, termasuk usaha nelayan-nelayan kita sendiri membantu dalam gerakan operasi mengesan dan menyelamat ini dapat membantu kita, insyaAllah. Ada soalan? Terbaru ialah kita hanya boleh memastikan di kawasan-kawasan yang telah kita buat carian, tidak ada kesan-kesan daripada pesawat atau tanda-tanda lain, bermakna bahawa kita perlu perluaskan sasaran dan kawasan berkenaan. Keduanya perkembangan ialah saya agak kagum kerjasama dan kesanggupan pihak ketiga yang terbaru daripada Brunei untuk tampil ke hadapan untuk membantu. 42 kapal dan 36 pesawat yang terlibat dalam operasi ini merupakan satu jumlah yang begitu besar asetnya yang kita telah deploy pun kedua-dua tempat ini. Tetapi yang menginsaf dan menyedarkan saya tadi pagi ialah betapa luasnya kawasan yang perlu kita lihat operasi kita ini. InsyaAllah dengan doa semua, dengan semangat yang tinggi daripada semua pihak, kita dapat melihat perkembangan yang lebih bermakna. Di kawasan yang telah ditentukan, sekarang ini dah diperluaskan lagi ya. Nanti dia detailsnya akan diumumkan dalam PC kita di sama-sama nanti. Yes. We are working very closely with the third-party countries. I just got a briefing today from the DCA regarding cooperation from Vietnam, from Singapore, from Indonesia. And I think the spirit of ASEAN is very obvious, not only in helping in the operation, but also coordinating the search and rescue. We have had, and I have no knowledge of any problems from our neighbouring countries in this effort. In fact, people have put all differences aside to assist Malaysia to identify these aircraft, the aircraft that is missing. So I'm very, very happy. As regards China, my condolences to the families concerned. I understand their frustrations, but at the same time, there is a dedicated task force that has already been positioned in Malaysia. I spoke to the leadership of China recently, and this dedicated task force is to cooperate and assist Malaysia, not only in respect of the individuals, the two individuals that were travelling on the false or stolen passports, but also to help us locate the aircraft concerned, and finally to
to assist the family members of the passengers of the aircraft. So all effort has been taken. I'm looking at even using and asking and seeking the assistance of fishing vessels to be our eyes and ears. So I hope the family members in China, and some of them will be arriving today here in KL, really understand, because today when CCTV came with us to see the area that we need to cover is a huge, massive area. But the assets that have been deployed by Malaysia and our friends, it's also been is a huge, massive operation. So hopefully the combination of all these efforts, we will get some more tangible results. Mereka baru sampai semalam, dan sebelum ni kita telah pun berjumpa dengan pihak agensi risikan daripada Amerika Syarikat untuk membantu aspek kedua tadi berkait dengan penumpang-penumpang tertentu, dan ketua dan pengarah risik ATM hari ini dah pun berada di England untuk berbincang dengan agensi risikan di sana. Maknanya bahawa semua saluran yang ada, semua talian yang telah pun kita wujudkan selama ini akan digerakkan. Sebab itu saya harap orang ramai dapat memahami usaha kita ini bukan sesuatu yang kita ambil mudah. Ianya sesuatu yang kita ambil serius, bersandarkan kepada keluarga-keluarga penumpang-penumpang tadi. Saya sendiri cukup bersimpati dan saya cuba memahami apa yang mereka lalui. Tetapi setakat mana yang saya boleh maklum kepada mereka, usaha yang ada kepada kita ni, kita dah cuba lakukan yang terbaik, dan apa jua lagi perkara yang boleh kita tambah baik, kita akan lakukannya. Adakah kemungkinan terdapat Saya dah nyatakan tadi bahawa kita tidak akan menidakkan apa jua kemungkinan. Itu konsisten dan pendirian kita daripada awal. Ianya tak akan kita kompromi. Sebab itu gerakan dan juga operasi, walaupun keutamaan kita ialah untuk mencari pesawat yang terlibat, tetapi operasi-operasi dan tindakan yang ada kaitan dengan risik, ada kaitan dengan anti-terrorism group, itu pun berterusan. Saya dah sebut tadi, Jeneral Hadi ada di UK hari ini, dan sebelum ini saya dah jumpa dengan FBI, dan risikan daripada China pun dah bersini. Tidak ada apa saya nak sembunyikan dalam hal ini. Tetapi kita tak boleh maklumkan awal maklumat-maklumat yang begitu sensitif, kerana ianya mungkin boleh menjejaskan siasatan dalam kes-kes begitu rupa. Bagi saya, apa dia? Tak ada, setahu saya. Ya, bukan tak ada, dia bagi kita sama dari hari pertama lagi. Tak ada. Kawasan darat juga kita menggunakan pesawat udara, sama ada dalam segi fixed wing ataupun helikopter. Jadi kita pun pergiatkan di darat itu lebih senang kita laksanakan. Lalu kita tak boleh gunakan kapal. The actual the briefing was done yesterday with the sector that was shown last night.
We are intensifying our search and rescue and hoping against hope. There is still an opportunity for us to rescue, harapan saya lah. Sebab tu saya tak nak mengucapkan dan menyatakan takziah kepada mana-mana pihak, kerana perkara sebegini rupa kalau ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dan didoakan oleh semua pihak, asalkan kita ikhtiar bersungguh-sungguh, tidak ada perkara yang mungkin mustahil berlaku. Tetapi percayalah, daripada pihak kerajaan dan rangkaian yang kita wujudkan ini, kita cukup bersimpati dengan keluarga penumpang. Tetapi pada masa yang sama, saya harap mereka juga memahami kekangan dan batasan yang kita hadapi untuk mencari satu kawasan yang begitu luas. Ya, sorry, Tan Sri Aziz ada sesuatu.